अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द पीर पंजाल डायरी। अपने मेज़बान मोहम्मद कासिम के साथ। ज़िला पुंछ की तहसील सुरनकोट के देहाती इलाके आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर वो अहम सड़क जो धुंधक डंगा से शुरू होकर गांव हाड़ी मड़ोट और डोडी गांव तक जाती है, आज अवाम की सहूलत नहीं बल्कि उनके सब्र का इम्तिहान बन चुकी है। ये सड़क बरसों से हस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह गड्ढे, उखड़ी हुई बजरी, टूटी नालियां और बारिश में कीचड़ का समुंदर, जिसकी वजह से न सिर्फ आम शहरी बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चे, बीमार, मरीज, बुजुर्ग और खवातीन रोज़ाना इज्जत से गुजरने पर मजबूर हैं। अफसोसनाक बात यह है कि हर साल इस सड़क की मुरम्मत के नाम पर लाखों रुपए कागजों में खर्च दिखाए जाते हैं, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि काम सिर्फ खाना पूरी तक महदूद रहता है। मुकामी लोगों का कहना है कि ठेकेदार सड़क साजी के बजाय चारकोल माफिया की तरह धांधली करते हैं। नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, बगैर मयार के काम मुकम्मल दिखाकर बिल पास कराए जाते हैं और चंद ही महीनों में सड़क दोबारा पहले से बदतर हालत में आ जाती है। हैरत की बात यह है कि जिन सड़कों पर गाड़ियां बमुश्किल चलती हैं, जिन रास्तों पर मरीज स्ट्रेचर पर फिसलते हैं, उन्हीं सड़कों को फीता काट कर कामयाबी का नाम दिया जाता है। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि आवाम की एक बड़ी तादाद सवाल उठाने के बजाय वाह वाह करने में लगी रहती है। ख़राब काम पर खामोशी अख्तियार की जाती है, नाकस तामीर को तरक्की कहकर कबूल कर लिया जाता है और जो चंद लोग आवाज़ उठाते हैं उन्हें नज़रअंदाज या दबाने की कोशिश की जाती है। क्या यही जमहूरियत है? क्या आवाम का हक सिर्फ वादे सुनना और तकलीफ सहना रह गया है? डंगा से हाड़ी मड़ोट और डोडी तक जाने वाली ये सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी, उनकी तालीम, सेहत और रोज़गार से जुड़ी हुई है। अगर आज भी ज़िम्मेदार महकमे, इंजीनियर और ज़िला इंतज़ामिया ने इस तरफ संजीदगी न दिखाई तो ये सड़क किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। आवाम अब भी ये सवाल कर रही है कि आखिर कब तक ठेकेदार धांधली करते रहेंगे, कब तक चारकोल की तरह सरकारी पैसा जला कर राख किया जाता रहेगा और कब तक लोग खामोश तमाशाई बने रहेंगे। सुरनकोट के देहाती इलाकों की ये सड़क आज सिर्फ मुरम्मत नहीं बल्कि जवाब मांग रही है और अब वक्त आ चुका है कि वाह वाह के बजाय सवाल उठाए जाए, क्योंकि खामोशी ही सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिका सरपंच जावेद चौधरी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि देहाती इलाकों के अंदर जो लिंक रोड है खासकर उनकी क्या हस्ता हाली है, उनके बारे में तफसील से बताएंगे और क्या इन सड़कों की किस तरीके से मुरम्मत की जा सकती है और क्या ठेकेदार ईमानदारी से काम करेंगे या नहीं। तो नाजरीन, हमारे साथ साबिका सरपंच मरोड़ से जावेद चौधरी साहब जुड़ चुके हैं। इनसे हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे इन तमाम रोड लिंक के बारे में और खासकर जो 3 गांवों को ये रोड जोड़ती है, खासकर डंगा से मड़ोट, हाड़ी और डोडी। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, खैरियत से हैं आप? जी शुक्र। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कई सालों से लगातार हम देखते चले आ रहे हैं कि इस खासकर जो ये रोड है इसके ऊपर किस तरीके के जो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और जब जब भी चारकोल बिछाई जाती है, चारकोल डाली जाती है तो उसमें भी बहुत बड़ी धांधली होती है, क्योंकि कागजों के अंदर ऐसे बहुत सारे रोड लिंक पड़े हुए हैं जिनके पैसे जो है वो आ चुके हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर काम जो है वो नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे आपकी नजर में, खासकर हाड़िम रोड के अंदर ऐसे कौन से लिंक रोड हैं जिनके ऊपर चारकोल सिर्फ 8 दिन तक ही चलती है, उसके बाद वैसे ही पहले से भी बदतर हालत जो है सड़कों की हो जाती है? कासिम साहब, इसमें बहुत बड़े ऐसे हमारे लिंक हैं जो 5 या 8 दिन के अंदर उनकी ब्लैक टॉपिंग खत्म हो जाती है और इसका मेन जो मेरे सामने कारण है वो कारण ये है कि बेइंतहा R&B की करप्शन और करप्ट लोगों का यहाँ सिस्टम में बैठे रहना और अपनी कमीशन की खातिर कभी भी वो मटेरियल को ना तो देखते हैं, ना चेक करते हैं और ना ही उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जितने भी लोकल्स रोडों के लिंक हैं वो आए रोज उनमें खड्डे पड़े रहते हैं, उनमें एक्सीडेंट का मौजब वही बनते हैं, लोगों की कीमती जानें उन्हीं की वजह से रायगां हो जाती हैं। तो जितनी भी हमारी सरकारी मशीनरी है या सरकारी एजेंसीज हैं जिनको ये देखना चाहिए या जिनको साथ रह के काम करवाना चाहिए, वो तो काम के टाइम होते ही नहीं है। ठेकेदार तमाम तबका जितना जो ठेकेदारों का है वो इनके साथ
باضابطہ کمیشن پہ ہیں. بہت سارے ہمارے روڈ لنک ایسے ہیں کہ وہ کمیشن پہ نہیں ہیں، باضابطہ طور پہ پارٹنرشپ میں ہیں ہمارے JEAs. تو جس کی وجہ سے ہمارا مین پرابلم یہ بن جاتی ہے کہ جب پارٹنرشپ میں ایک ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں تو بتاؤ ان کو لک آفٹر کون کرے گا اور ان کی کوالٹی آف ورک جو ہے وہ کون دیکھے گا. بالکل جاوید صاحب، بہت بڑا خلاصہ کر رہے ہیں آپ، لیکن کچھ ہی دن پہلے ہمارے موجودہ MLA جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا اور باضابطہ طور پر انوگریشن کی ربن کاٹا گیا. سوال یہ ہے کہ کیا لوگ خاموش کیوں ہیں؟ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ جو روڈیں آلریڈی پہلے سے ان کے اوپر 15 دن پہلے جو ہے چارکول جو ہے بلیک ٹیپنگ کی گئی، لیکن اس کے باوجود 8 دن کے اندر ہی دوبارہ ان سے پہلے سے بھی حالت ان کی بدتر ہوگی. لوگوں کی خاموشی کا کیا آپ جو ہے بتانا چاہیں گے؟ دیکھو، پبلک کا جہاں تک سوال ہے کہ پبلک کی سنوائی نہیں ہے کسی جگہ بھی. پبلک دوڑ کے جائے کہ ڈپٹی کمشنر پنچ کے پاس، پبلک دوڑ کے جائے کہ SDM سورن کوٹ کے پاس، پبلک دوڑ کے جائے گی وزی ایگزن کے پاس کہ جو تارکول بچھوا رہا تھا، پبلک دوڑ کے جائے گی AEE کنسرن کے پاس. تو وہ سارے لوگ اس سارے کے سارے اسکینڈل میں ملوث ہیں. جہاں تک کوئی آدمی ڈپٹی کمشنر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی مارک اسی کو کرتا ہے، تھرڈ ایجنسی وہ بھی نہیں دیکھتا، وہ بھی اسی کنسرن AEE کو، JE کو، ایگزن کو، انہی کو مارک کرتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے چور اپنی خود کی انکوائری تو نہیں کرے گا. جی تو بالکل. جس کی وجہ سے خربوں روپے ہمارے آ رہے ہیں اور وہ خربوں روپے جو ہیں وہ لاس ہو رہے ہیں اور پبلک کی ڈیولپمنٹ زیرو ہو رہی ہے. جی بالکل. تو لوگ جو ہے واہ واہ صرف واہ واہ ہی کرتے ہیں، اور ان کو کتنے مریض ہیں اور اس روڈ سے جڑے کتنے طالب علم ہیں، کتنے لوگوں کی روزگار ہے جو صبح سویرے اٹھ کر اس روڈ کی اسی خستہ حالی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر دھکے کھا کر جو ہے اپنے آفیسز میں پہنچتے ہیں یا بچے جو ہے اسکول کی طرف آتے ہیں. فی الحال ابھی بھی اس بات پر جو ہے آواز اٹھانے کے لیے کوئی سچ بولنے کے لیے کوئی جو انسان ہے وہ تیار نہیں ہے. لیکن جب جب کسی لیڈر کا دورہ ہوتا ہے تو سبھی جو ہے ریبن کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور خاص کر جو ہے پھر یہ دیکھیے کہ لیڈر حضرات بھی جو ہے انہوں نے تو صاف اور ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جتنے بھی یہ کنٹریکٹر ہیں، جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں، سب بڑھیا کام کر رہے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ ایسے کنٹریکٹر جو ہے ہر جگہ ہونا چاہیے. دیکھو، میں اس میں ضمن میں ایک بات کہوں گا کہ جہاں تک لیڈنگ پروسیس کا تعلق ہے وہ تو ایک سیکنڈری ہے، کیونکہ ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمیں چننے ہوتے ہیں 5 سال میں ایک بار. کون بن گیا کون نہیں بنا یہ بھی سیکنڈری سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری انفراسٹرکچر کو برباد کرنے والی ایجنسیز کون ہے، کیونکہ کوئی لیڈر کسی بھی لیڈر کو لے لیں وہ تو ایجنسی نہیں ہے نا، وہ بالکل پبلک کے چنے ہوئے نمائندے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ایجنسیاں کیا کام کر رہی ہیں، جو ایجنسیاں ہمیں ایگزیکیوشن کروا کے دے رہی ہیں ان کا لیول کیا ہے اور ان کی تھنکنگ کیا ہے. بالکل. حالت یہ ہے کہ ضلع پنچ کے اندر جتنے بھی ہمارے پاس میٹیریل ہے، چاہے وہ سیمنٹ سے لے کے تارکول تک، چاہے وہ سینڈ بجری تک، وہ سارا کا سارا JE کے سامنے، AE کے سامنے، ایگزن کے سامنے وہ باضابطہ طور پر سب سٹینڈرڈ اٹھایا جاتا ہے اور وہ اس کی تعریف کے پل باندھتے ہیں اور پھر اپنی اسی بل میں چڑھاتے ہیں کہ جناب A کلاس کا، تھرڈ کلاس کا میٹیریل اٹھایا جاتا ہے اور A کلاس کی بل پے آؤٹ کی جاتی ہے. وہ وداؤٹ کرپشن تو نہیں نہ ہوتی. اب یہ بالکل. ہے کہ میں آپ کی وزارت سے اینٹی کرپشن بیورو سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کم سے کم ایک کسی روڈ کو اٹھائیں اور اس کو ڈیپلی طور پر انویسٹیگیٹ کریں، اور یہ جو لوگ باضابطہ طور پہ یہاں سے کرپشن کر کے سب سٹینڈرڈ میٹیریل پاس کرتے ہیں ان پہ لگام کسے تاکہ ہماری ڈیولپمنٹ کہیں نہ کہیں ہو پائے. جی بالکل. بہت ہی اچھا، آپ نے شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہترین جو ہے خلاصہ کیا ہے. یقیناً جہاں تک آپ کا ایک پہلا سوال رہ گیا کہ جو آپ نے دھندک برج تو پہلے تو عیدگاہ مڑوڑ تھی، آج تو وہ قاضی نالا تک ہی محدود ہوگی کیونکہ اس سے آگے PMGSY کے پاس چلی گئی ہے. اس روڈ پہ بہت بڑی کرائی ہے اور اس روڈ کو کئی بار جو ہے اس کے نام سے اسی پورشن میں پیسے نکلے ہیں مگر یہ پورشن بنا نہیں. اس بار جو 80 لاکھ روپے کا ٹینڈر ہے، آئی تھنک کہ اگر AEE سورن کوٹ، R&B اور ایگزن سورن کوٹ، R&B اور اگر متعلقہ JE اگر اس پہ توجہ دیں تو یہ پورشن بن سکتا ہے، مگر حالات ایسے لگتے نہیں کہ وہ توجہ یہاں دیں گے کیونکہ ان کو اپنے دفتر ہی اور بند کمرے ہی نہیں چھوڑ پا رہے ہیں. ایٹ دس ٹائم میں وہیں سے آ رہا ہوں
तो कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय वहां मौजूद नहीं है, कोई असना उनका बड़ी सुपरवाइजर वजह नहीं है, यही कोई है। सुपरविजन करने वाला नहीं है। तो जब सुपरविजन नहीं करेंगे तो मटेरियल सब स्टैंडर्ड लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की और सच बात है। भले ही बहुत लोगों को ये बात जो है कड़वी लगेगी आपके, जब तक नजर के निगरानी में नहीं काम होगा तब तक जो है ऐसे ही घोटाले होते रहेंगे और हमेशा की तरह उससे फिर उससे हट के हमारे पास गांव मड़ोट में PRI ग्रांट के या अदर्स कितने भी जो छोटे काम हैं R&B के पास हैं या RDD के पास हैं, और ठेकेदार जो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल पे वर्क कर रहे हैं। कोई जेई वहां लुक आफ्टर करने नहीं जाता, कोई सुपरवाइजर वहां लुक आफ्टर करने नहीं जाता। भी यारो मददगार आवाम को छोड़ा हुआ है और अपना हिस्सा जो है वो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कंट्रैक्टर के साथ रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट के नाम पे खरबों रुपए तो खजाना आमरा से निकल जाते हैं, मगर जब 5 दिन के या 8 दिन के बाद वर्क डैमेज हो जाते हैं तब कोई ये नहीं पूछने वाला कि वो वर्क डैमेज हुआ क्यों और इसकी गारंटी क्या थी और इसको कब तक चलना था। जबकि एक काम जो है उसकी 5 इयर्स गारंटी है और 5 इयर्स में अगर वो वर्क टूट जाता है तो RDD के तहत तो उसका डिपॉजिट काटा जाता है। और कभी भी आज तक मैं 5 साल से रेगुलर एज सरपंच भी देखता रहा हूं कि कभी भी जो वर्क डैमेज हो गया या टूट गया है, जो उसका डिपॉजिट कटा है, उसमें से कभी एक काम भी ठीक नहीं करवाया। अगर बिल्कुल करवाया है तो वो एग्जाम्पल पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाती, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत 2-3 बातों का खुलासा किया जावेद साहब, शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए।